शोहर ने मुझसे पसंद की शादी की, मगर साल बाद माँ के कहने पर मुझे तलाक दे दी, क्योंकि सास हमारी शादी के खिलाफ थी। अब शोहर ने अपनी माँ की पसंद से दूसरी शादी कर ली। मैं रोज अल्लाह से रो रो कर इंसाफ मांगती। एक रात तहज्जुद पढ़ने के लिए उठी तो दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो एक बूढ़ा आदमी हाथ में एक मुर्दा बच्ची लिए रो रहा था। वो बोला, अल्लाह ने तुम्हारा इंसाफ कर दिया है। पर मैं उसे नहीं जानती थी कि वो कौन है। मगर जब उसने वो मुर्दा बच्ची के चेहरे से कपड़ा हटाया तो उसे देखकर मेरा दिल फट गया, क्योंकि शादी के पहले दिन से ही मेरी सास ने मुझसे अपनी नफरत का इजहार कर दिया था। मगर मेरे शोहर ने मुझसे पसंद की शादी की थी। उसे अपनी माँ की नाराजगी की कोई परवाह नहीं थी। वो मेरा हाथ थामकर बोला, तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा, तुम्हारी आंख में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, तुम्हारे सारे ख्वाब हकीकत बना दूंगा। मेरा दिल चाहा कि ये वक्त रुक जाए और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी कि उसने मेरी मोहब्बत को मंजिल अता कर दी। उस रोज मेरे वालिदैन की आंखों में भी बहुत खुशी थी और मेरे दिल में अजीब सा एक सुकून था। मैं अपने शोहर के साथ ससुराल रवाना हुई तो दिल में उम्मीदें थीं, ख्वाब थे, खुशियां थीं। सोचा था कि मोहब्बत की ये रोशनी मेरे हर दिन को रोशन करेगी। मगर ससुराल पहुंचते ही मेरा पहला मंजर कुछ और ही निकला। दरवाजे पर सास खड़ी थी, चेहरे पर अजनबियत थी। वो ना हंसी ना गले लगाया, बस सर्द लहजे में बोली, पहले रस्म होगी, अभी कमरे में नहीं जा सकती। मैंने नजर झुका ली। रस्म? मैंने तो सुना था कि नई दुल्हन को हाथों हाथ लिया जाता है, मोहब्बत से खुशामदीद कहा जाता है, लेकिन यहाँ तो आंखों में नफरत सी झलक रही थी। रात को जब सब हंस हंस कर बातें कर रहे थे, मुझे किचन में ले जाया गया। नंद ने कहा, चलो बर्तन धोना सीख लो, हमारी भाभी हो तो क्या हुआ, काम तो सबको करने पड़ते हैं। मैं हैरान हुई। दुल्हन के कपड़ों में जेवरात से लदी और हाथ में झाग भरे बर्तन। शोहर का इंतजार करती रही कि वो पूछेगा कहाँ हो, मगर वो कमरे में मसरूफ था, शायद माँ की बातों में या अपनी खुशी में। चंद दिन बाद सब कुछ जैसे मामूल बन गया था। सुबह सबसे पहले उठती, नाश्ता बनाती, सफाई करती, दोपहर का खाना, शाम को चाय, रात को बर्तन। मुझे काम करने से शिकायत ना थी, लेकिन जो सलूक मिला वो दुख देता। सास बात बात पर टोकती, हर चीज में नुक्स निकालती। ये तरीका नहीं है खाने का, ये तुम्हारे मेके के असूल होंगे, यहाँ हमारे तौर तरीके हैं। कभी ताने देती, हमने तो सोचा था पढ़ी लिखी लड़की है, कुछ सलीका तो होगा, पर यहाँ तो कुछ आता ही नहीं। नंदे रोज नए काम सौंपती और खुद एसी वाले कमरे में बैठकर मोबाइल पर बातें करती। मैं पसीने में भीगी होती और उनके हंसने की आवाजें किचन तक आती। शोहर शाम को आता तो सास फौरन शिकायत करती, तुम्हारी बीवी तो सारा दिन सोती रहती है, हमें ही सब कुछ करना पड़ता है। वो खामोश रहता, कभी कभार मुझे शक से देखता और मैं नजरें चुरा लेती। एक दिन मैंने हिम्मत करके कहा, आपको मुझसे कुछ कहना है। वो थोड़ा चौंका, फिर बोला, अम्मी कहती हैं तुम ज्यादा काम नहीं करती, सारा दिन क्या करती हो। मैंने आहिस्ता से कहा, आप एक दिन खुद देख लें, सुबह से शाम तक क्या क्या करती हूँ। उसने पलटकर कोई बात नहीं की, बस खामोशी से कमरे से निकल गया। मेरे दिल में सवाल नहीं था, उलझन थी। वो शोहर जिसने मोहब्बत से निकाह किया, क्यों मेरी हालत नहीं देखता। वो माँ की बातों पर यकीन कर लेता है, मेरी खामोशी उसके दिल तक क्यों नहीं पहुँचती। मैं कभी कभी आईने में खुद को देखती, सोचती ये वही लड़की है जो दुल्हन बनी थी, जिसके ख्वाब थे, जिसके चेहरे पर रौनक थी। अब तो चेहरे पर थकन है, आंखों में वीरानी और दिल में एक अजीब सी उदासी। जब मैंने अपने दिल में बर्दाश्त का वादा किया था, मुझे अंदाजा नहीं था कि असल आजमाइश अभी शुरू होनी है। ससुराल का माहौल एक कैद की तरह था। शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाए, मगर वक्त जैसे थम गया था। हर सुबह एक नया ताना, हर दिन एक नई शिकायत। मेरे दिन खिदमत में गुजरते, रातें थकन से टूटे जिस्म और सूजी आंखों के साथ। सास की आवाज सुबह 6 बजे ही सुनाई देती, उठो बहू, घर कोई होटल नहीं है। मैं आंखें मलती किचन में जाती और नाश्ता बनाना शुरू कर देती। अंडे, पराठे, चाय, सबके जायके अलग अलग होने चाहिए। नंद ने कहा, मुझे तो चाय में हल्की पत्ती पसंद है, पर तुम सुनती कहाँ हो। मैं चुपचाप दूसरी चाय बनाती, हर चीज में मसला निकाला जाता। एक दिन दही कम खट्टा हुआ तो सास बोली, मेरी बहू को काम करना ही नहीं आता। शोहर ने बस शक्ल देखकर ब्याह लिया। एक दिन मैं दोपहर में किचन के कोने में टेक लगाकर बैठ गई। कमजोरी से जिस्म कांप रहा था, पसीने से दुपट्टा भीग चुका था। इतने में सास आ गई।
کیا ہو گیا ہے؟ یہ بیٹھنے کا وقت ہے، ابھی برتن پڑے ہیں اور یہ گوشت بھی صاف کرو۔ میں اٹھنے لگی تو ہاتھ سے چھری گر گئی۔ اللہ خیر کرے، اتنی بھی ہمت نہیں تم میں، انہوں نے کہا اور دروازہ زور سے بند کر کے چلی گئی۔ نند کے کمرے کی صفائی کا حکم ملا۔ میں نے جھاڑو لی اور کمرے میں داخل ہوئی۔ دیکھا وہ بستر پر لیٹی موبائل پر ویڈیوز دیکھ رہی ہے۔ میں نے ہمت کر کے کہا، آپ خود بھی صفائی کر سکتی ہیں نا؟ اس نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا۔ ہائے، ہماری بھابھی کو بولنے کی بھی ہمت آ گئی، امی کو بتاؤں؟ میں چپ ہو گئی، کمرے کی صفائی مکمل کی اور کچن واپس آ گئی۔ شام کو جب شوہر آیا تو وہ تھوڑا خوش لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید آج کچھ وقت اچھا گزرے۔ کھانے کے دوران میں نے کہا، آپ چاہیں تو کل آفس کے بعد تھوڑا وقت ساتھ گزار لیں، کافی بنا دوں گی۔ چھت پر بیٹھتے ہی اس نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر سانس بولی، بیٹا کل تمہیں زمین دیکھنے جانا ہے نا؟ یہ بہت صرف باتوں کی ماہر ہے، کام کوئی نہیں ہوتا اس سے۔ وہ فوراً سنجیدہ ہو گیا، پہلے اپنا کام مکمل کرو، پھر کسی وقت کی بات کرنا۔ میری ہر بات جیسے نظر انداز ہو جاتی تھی۔ وہ لمحے جو کبھی خوشی سے بھرے ہوتے تھے اب خاموشی کی دیوار سے جا ٹکراتے۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ شوہر کو حقیقت بتاؤں، لیکن وہ ہمیشہ سنی انسنی کر دیتا۔ ایک دن اس نے کپڑے استری نہ ہونے پر غصہ کیا، تمہیں ایک کام بھی ڈھنگ سے نہیں آتا؟ میں نے کہا، میں نے سارا دن کپڑے دھوئے، برتن دھوئے، کھانا بنایا، صفائی کی، شام کو صرف ایک کپڑے رہ گئے تھے، معذرت۔ اس نے کہا، بس تم ہر بات پر بہانے بناتی ہو، تمہیں کوئی احساس نہیں۔ میری آواز جیسے دیواروں میں گم ہو گئی۔ اس کے چہرے پر اب وہ محبت نہیں تھی جو نکاح کے دن تھی۔ ایک دن میں نے کہا، آپ مجھ سے کچھ بدلے بدلے لگتے ہیں۔ وہ ہنسا، بدلے نہیں، بس آنکھیں کھلی ہیں، سب کچھ صاف دکھائی دیتا ہے اب۔ میں نے کہا، پھر آپ کو میرا دکھ کیوں نظر نہیں آتا؟ وہ چپ ہو گیا، جیسے بات سن کر بھی سننا نہ چاہتا ہو۔ اب ہر بات پر وہ غصہ کرتا، جیسے میری موجودگی ہی اسے ناگوار لگتی ہو۔ اگر پانی تھوڑا کم ٹھنڈا ہو تو بھی غصہ، اگر کھانے میں نمک تھوڑا کم ہو جائے تو بھی طنز۔ ایک دن اس نے کہا، کبھی تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ تم میرا گھر سنوارو گی، مگر اب لگتا ہے تم نے صرف بربادی کی ہے۔ میں چپ رہی، کیونکہ اب بولنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ رات بھی آئی جب میں نے آفس کے لیے اس کی فائلیں ترتیب دی تھی، اور اس نے کہا، ان سے کچھ فائدہ نہیں، بس ہر چیز میں دخل دیتی ہو۔ میں نے فائل میز پر رکھی اور آہستہ سے کہا، میں دخل نہیں دیتی، بس ساتھ دینا چاہتی ہوں۔ میری ذات جیسے غیر ضروری ہو گئی تھی۔ میں اس گھر میں تھی، مگر اس گھر کی نہ تھی۔ جب کبھی شوہر مجھ سے بات کرتا تو لہجے میں کرختگی ہوتی، کبھی کبھی کچھ دیر کے لیے وہ نرم پڑتا اور میں امید باندھ لیتی، لیکن اگلے دن پھر وہی فاصلہ، وہی جھوٹے الزام، وہی خاموشی۔ دل روز تھوڑا تھوڑا مرنے لگا۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا، محبت کی جگہ جب شک لے لے تو رشتہ اندر ہی اندر ختم ہونے لگتا ہے، بغیر آواز کے، طلاق کے، بغیر وداعی کے۔ اور میں اس خاموش تماشے کی گواہ تھی۔ اس دن دوپہر میں کچن کی گرمی حد سے بڑھ گئی، گیس کی آنچ، مسالوں کی خوشبو، پسینے میں بھیگا بدن، سب مل کر سانس گھونٹنے لگے۔ پیٹ کا درد اب تیز ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا تھوڑا پانی پی لوں، مگر جیسے ہی پانی کا گلاس پکڑا ہاتھ کانپنے لگا، گلاس زمین پر گر پڑا اور ٹوٹ گیا۔ ساس فوراً کچن میں آئی۔ یہ کیا کیا؟ یہ کانچ ہے، کوئی مٹی نہیں۔ کچن کو کیا جنگ کا میدان بنا رکھا ہے؟ میں نے نظریں نیچی رکھ کر کہا، معاف کیجیے، ہاتھ کانپ گیا تھا۔ انہوں نے جواب دیا، کانپنے کی بیماری تمہیں شادی کے بعد ہی کیوں لگی؟ پہلے تو بڑی اکڑ میں گھومتی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، شیشے کے ٹکڑے چننے لگی۔ ہاتھ کٹ گیا، خون نکلا، مگر میں نے دکھایا نہیں۔ مجھے درد سے زیادہ سناٹے سے ڈر لگتا تھا۔ شام کے وقت کھڑے کھڑے زمین گھومنے لگی۔ میں نے پکڑنے کو کچھ تلاش کیا، مگر کچھ نہ تھا۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور میں سیدھا فرش پر گر پڑی۔ نند کی چیخ سنائی دی، امی بھابھی گر گئی ہیں۔ ساس بولی، اب کیا نیا ڈرامہ ہے؟ سب کے سامنے گرنا بھی ایک ہنر ہے۔ لیکن جب میں ہلی نہیں تو شوہر کو بلایا گیا۔ وہ جلدی سے آیا اور مجھے گاڑی میں ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹرز نے مجھے فوری طور پر ایمرجنسی میں داخل کیا۔ ٹیسٹ، اسکین، دوا، مشورے سب ایک خوفناک سلسلے کی طرح گزرے۔ کچھ گھنٹوں بعد ڈاکٹر نے شوہر کو الگ لے جا کر بات کی۔ میں بستر پر پڑی سب سننے کی کوشش کر رہی تھی، مگر آواز مدھم تھی۔ پھر وہ پلٹ کر آیا، چہرہ اسپاٹ تھا۔ میں نے بامشکل کہا، کیا ہوا؟ بچہ ٹھیک ہے؟ اس نے نظریں چرا لیں۔ نہیں، بچہ نہیں بچ سکا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے کسی نے سینے پر پتھر رکھ دیا ہو۔ میرا پہلا بچہ، جو شاید میری ذات کا پہلا خوش کن ثبوت تھا، جو میری خوشی
खुशियों को आवाज देता वो अब दुनिया में नहीं रहा था। अस्पताल से वापसी के बाद घर की फिजा पहले से भी ज्यादा अजनबी हो चुकी थी। मैंने अपनी तरफ सबकी नजरें बदलती देखी थी, जैसे मेरी मौजूदगी अब एक बोझ हो। रोजमर्रा के कामों में तो मैं वैसे भी पीछे नहीं हटती थी, मगर जिस्म कमजोर हो चुका था। डॉक्टर ने आराम का मशवरा दिया था, मगर ये बात किसी को सुनाई ही ना दी। सास ने कमरे में आकर दुपट्टे से पंखा झलाते हुए कहा, डॉक्टरों को आराम की रट लगानी होती है, मगर यहाँ घर चलाना होता है। नंद ने दरवाजे से आवाज दी, अम्मी आपको पता है, कल पड़ोस वाली मासी कह रही थी कि उनकी भांजी अभी शादी के एक माह बाद ही माँ बन गई थी। सब किस्मत की बात है ना। सास ने मायने खेज नजरों से मेरी तरफ देखा। किस्मत भी उन्हीं के साथ होती है जो दिल से माँ बनना चाहती हूँ। मैंने नजरें झुका ली, क्योंकि जवाब का कोई फायदा नहीं था। हर लफ्ज उल्टा मेरे खिलाफ जाता। चंद दिन बाद शोहर मुझे दोबारा चेकअप के लिए अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने टेस्ट रिपोर्ट्स देखी, फिर संजीदगी से कहा, आपकी जिस्मानी हालत अभी बहुत नाजुक है। अगले कम से कम 2 साल तक हामला होना खतरनाक हो सकता है। बच्चेदानी मुकम्मल आराम चाहती है, वरना आइंदा के लिए मजीद पेचीदगियां हो सकती हैं। शोहर खामोश रहा, न सवाल किया न कोई तासुर दिया। वापसी पर गाड़ी में वो पूरे रास्ते चुप रहा। मैंने कहा, डॉक्टर ने जो कहा वो सुना आपने? उसने बगैर देखे कहा, सुना और समझ भी लिया। घर पहुंचते ही सास ने उसे अपने कमरे में बुला लिया। दरवाजा बंद हुआ और हल्की हल्की सरगोशियों की आवाज आने लगी। मैं जानती थी वो क्या बातें होंगी, मगर फिर भी दिल चाहा कि गलत हो। कुछ देर बाद शोहर बाहर निकला, चेहरा सख्त था। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो टाल गया, कुछ नहीं, बस थक गया हूँ। शाम को खाने की मेज पर सास ने शोहर के सामने बेचैनी से कहा, बेटा तुम्हारी उम्र भी कम नहीं रही, तुम बाप कब बनोगे? दूसरों के बच्चे देख देख कर कब तक गुजारा होगा? नंद ने कहका लगाया, अम्मी शायद भाभी ने सोचा है कि पहले घर के काम खत्म हो, फिर कभी बच्चों का सोचेंगी। मैंने हिम्मत करके कहा, डॉक्टर ने साफ कहा है कि मेरी सेहत इजाजत नहीं देती, ये कोई मेरी ख्वाहिश नहीं। सास फौरन बोली, डॉक्टर भी इंसान होते हैं, सब बकवास है। असल में तुम बांझ हो, तुम्हें हमदर्दी नहीं, हकीकत का सामना करना चाहिए। शोहर ने खामोशी से निवाला चबाया और मेरी तरफ देखे बगैर बोला, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था बाप बनना, और तुम मुझे ये हक नहीं दे सकती हो। ये जुमला मेरे लिए गोया सजा का ऐलान था। वो मर्द जिसने निकाह के दिन मेरे ख्वाबों को अपनी आंखों में जगह दी थी, आज मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट बन गई हूँ। वो बात करते हुए नजरें चुराता, रुख मोड़ लेता। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन अब वो मेरी मौजूदगी बर्दाश्त करना भी मुश्किल महसूस करता था। एक दिन मैं चाय बना रही थी तो नंद आई और हंसते हुए बोली, अम्मी कह रही थी कि अगर अब्बा जिंदा होते तो कब का दूसरी शादी करा चुकी होती। भाई की आखिरी नस्ल तो बढ़ानी ही है ना। मैंने कोई जवाब न दिया। ये बात अब खुले आम होने लगी थी। उसी रात मैंने शोहर से कहा, अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो मुझे साफ साफ बताएं, मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन इस अजियत भरी खामोशी में नहीं रह सकती। वो थोड़ी देर खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, अम्मी की बातें सुनकर लगता है शायद वो ठीक कहती हैं। मैं बाप बनना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे भी बच्चे हों। तुम खुद सोचो, 2 साल और अगर उसके बाद भी कुछ ना हुआ। मैंने कहा, तो क्या सिर्फ मां न बनने की बुनियाद पर मेरी जगह कोई और ले सकता है? उसने ठंडी सांस ली। बात जगह की नहीं है, हक की है। तुम मुझे मेरा हक नहीं दे रही हो। मैं रोज कमजोर होती जा रही थी, जिस्म से भी और रिश्ते से भी, मगर मेरी जुबान बंद थी, क्योंकि जिस सच को सुनने वाला ना हो उस सच की कोई कीमत नहीं रहती। अब मैं खामोश थी और शायद हमेशा के लिए। शोहर के दिल में मेरे लिए जो आखिरी जगह बची थी वो भी खाली हो चुकी थी। अब उसकी बातों में कोई झिझक नहीं थी, चेहरे पर कोई नरमी नहीं थी और फैसलों में कोई मशवरा शामिल नहीं था। एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी कि सास ने सरसरी अंदाज में कहा, अब जल्दी शादी करनी चाहिए बेटे की, रिश्ता भी मुनासिब है। लड़की की माँ ने पिछले हफ्ते सोना भी दिखाया था। नंद ने फौरन हंसी में कहा, हाँ अम्मी, अब तो भाभी को समझ आ जाएगा कि घर की फिजा बदलने वाली है। मैंने बर्तन धोना बंद किया, हाथ सुखाए और चुपचाप अपने कमरे में आ गई। रात को शोहर ने बात शुरू की, जैसे उसे अब कोई छुपाने की जरूरत ना हो।
अम्मी को एक रिश्ता पसंद आया है, लड़की पढ़ी लिखी है, समझदार भी और खानदान अच्छा है, वो चाहती हैं मैं हाँ कर दूं। मैंने सिर्फ इतना कहा और वो रुक कर बोला, मेरा मकसद है जिंदगी रुकी नहीं रहनी चाहिए, मैं बाप बनना चाहता हूँ, ये हक है मेरा। मैंने जवाब नहीं दिया, सिर्फ चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। चंद दिन बाद घर में मेहमान आने लगे, दर्जन बुलाई गई, सोफे के कुशन बदले गए। नंद ने कहा, इस बार तो पूरा सेटअप नया है, पिछली बार से पर्दे बदले थे। सास ने सुना और तंजिया अंदाज में बोली, पिछली बार तो बस जबरदस्ती की शादी थी, अब जो आएगी वो खुशी से आएगी। मैंने चुप रहने की ठान ली थी और उस वादे पर कायम थी। मेरी बात का अब कोई वजन नहीं था, मेरा होना या ना होना अब किसी गिनती में नहीं था। एक शाम जब नंद और सास शादी की खरीदारी से वापस आई तो उनके हाथों में बैग, कपड़ों के डब्बे और मेहंदी की खुशबू थी। सास ने आवाज लगाकर कहा, ये कपड़े रख दो, इनमें हाथ ना लगाओ, ये अब नई दुल्हन की चीजें हैं। मैंने सुना और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। खिड़की से नीचे देखा तो सहन में कहके बिखरे थे, वही सहन जिसे मैंने पहली बार कदम रखते वक्त अपने आंगन की तरह देखा था। निकाह के दिन जब घर मेहमानों से भर गया, मैंने खुद को अंदर कैद कर लिया। शादी की आवाजें, डफ बजने की गूंज और बैंड बाजे की गहराई कमरे की दीवारों से टकरा कर मेरे दिल में गिरती रही। नंद हंसी में कह रही थी, अब हमारे भाई की असल जिंदगी शुरू होने जा रही है। सास ने कहा, अब बहू के साथ बाहर आएगी, घर में रौनक होगी, कोई काम खुद नहीं करना पड़ेगा। जब नई दुल्हन घर आई तो सास ने शानदार इस्तकबाल किया, चूड़ियों की खनक, इत्र की महक और आंखों में सुनहरे ख्वाब लिए वो लड़की मेरे ही शोहर की बीवी बनकर अंदर दाखिल हुई। शोहर ने उसका हाथ थामकर दहलीज पार करवाई और सबने तालियां बजाई। मैंने दरवाजे के पीछे से सब देखा मगर अंदर ना गई, ना कोई सलाम किया, ना खुशामदीद कहा। मेरे लिए अब कोई रिश्ता बाकी नहीं बचा था। उसके बाद मैंने न किसी से बात की, न किसी काम को हाथ लगाया। सुबह उठना, नाश्ता तैयार करना, शोहर के कपड़े प्रेस करना, ये सब अब मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। मैं बिस्तर पर पड़ी रहती, ये कमरे के पर्दे खींचकर अंधेरे में गुम हो जाती। सास ने एक दिन दरवाजा खोलकर कहा, ये निकम्मी तो वैसे ही कुछ नहीं करती थी, अब तो अफसोस का बहाना भी खत्म हो गया। नंद बोली, अम्मी, भाभी तो अब मुकम्मल निकाल देने वाली बात कर रही हैं। नई भाभी ने आकर हमें सिखाया कि इज्जत कैसे रखी जाती है घर की। शोहर ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि मैं जिंदा हूँ या नहीं। वो अपनी नई जिंदगी में मसरूफ था। नया कमरा, नई बातें, मैं कमरे में बंद थी और दिन जैसे मिट्टी में दबने लगे थे। आखिरकार वो दिन आ गया जिसका सास इंतजार कर रही थी। उन्होंने घर के बुजुर्गों को बुलाकर कहा, ये लड़की ना शोहर का हक अदा कर सकी, ना खानदान की इज्जत संभाल सके, तलाक ही वाहिद रास्ता है। शोहर बैठा रहा, नजरें झुकाए, किसी ने कुछ नहीं कहा। मैंने खामोशी से सुना। सास बोलती रही, हमने इसे बेटी बनाया, इज्जत दी और इसने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। शोहर ने आखिरकार कहा, हम दोनों की राहें अलग हो चुकी हैं, अब इस रिश्ते को जबरदस्ती निभाने का फायदा नहीं। मैंने कागज पकड़ा और बगैर एक लफ्ज कहे दस्तखत कर दिए। वो कमरा जो कभी मेरा था अब मेरे लिए एक अजनबी जगह बन चुका था। मैंने अपना थोड़ा सा सामान समेटा, 2 जोड़ी कपड़े, एक डायरी और माँ की दी हुई कुरान की छोटी सी जिल्द। सहन में से गुजरते हुए सास ने कहा, अल्लाह करे तुम जहाँ जाओ वहाँ सुकून मिले, क्योंकि तुमने यहाँ हमें सिर्फ बेसुकूनी दी। मैंने पलट कर नहीं देखा। मेरी शादी खत्म हो चुकी थी। वो घर जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ा आज मुझे छोड़ चुका था। मेरी पहचान, बीवी, बहू, शरीके हयात सब खत्म हो चुकी थी। अब मैं सिर्फ एक तलाक याफ्ता औरत थी जो बेसदा होकर चल दी। न एहतजाज किया, न रोई, क्योंकि रोने का वक्त भी पीछे रह गया था। तलाक के कागजात साइन करने के बाद मैंने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं कहा। कदम जैसे खुद ही दरवाजे की तरफ बढ़ गए थे। न सामान उठाया, न किसी को इत्तला दी, सिर्फ एक चप्पल पहनी और गली के कोने तक खामोशी से चलती गई। पीछे सहन की रौनक, बातों की गूंज और तंज भरी आवाजें रह गई। मैंने बस एक बार आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह इंसाफ करेगा। ये कोई फिक्रा नहीं था, ये मेरा मुकम्मल सहारा था। मैं सीधी अपनी खाला के घर पहुंची। उनका बेटा सऊदी अरब में था और उनके साथ सिर्फ खाला और उनकी बेटी रहती थी। उन्होंने मुझे खामोशी से कमरा दे दिया। जो गुजर गया वो भुला दे बेटा, यहाँ जो है बस वही देख। खाला ने कहा,
मैंने सिर्फ सर हिला दिया। शुरू के दिनों में मैं चुप रही, किसी से बात ना करती, न मोबाइल रखती, सिर्फ चाय बनाती, कमरे में बैठती और छत की एक तर्ज को देखती रहती। कुछ हफ्ते गुजरे तो खाला ने कहा, पड़ोस में एक बेगम है, उनका बच्चियों को पढ़ाने का इदारा है, अगर दिल लगाना चाहो तो जा सकती हो, थोड़ी बहुत सीख भी लोगी, मसरूफियत भी हो जाएगी। मैंने हाँ कर दी। वो इदारा एक पुराने से घर में चलता था जहाँ 5-7 लड़कियां कुरान नाजरा और सिलाई कढ़ाई सीखती थी। बेगम साहिबा ने कहा, तुम्हें कुरान आता है? मैंने आहिस्ता से कहा, जी, माँ ने याद करवाया था, बीए तक तालीम है मेरी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, फिर तो तुम हमारे लिए कीमती हो, बच्चों को संभाल लो, थोड़ी सी सिलाई भी सीख लो। यूं ही एक मामूल बन गया। सुबह खाला के साथ नाश्ता, दिन में बच्चों की तदरीस, शाम को बेगम साहिबा के साथ थोड़ी बातचीत और रात को अपनी डायरी में 2-3 जुमले। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं शिकायत नहीं करूंगी, न किसी से अपनी कहानी बार बार दोहराऊंगी। अब सिर्फ खामोशी थी, काम था और अल्लाह से एक नरमी भरी फरियाद। एक दिन स्कूल से वापसी पर खाला ने कहा, करीबी मार्केट में दर्जी की दुकान है, तुम्हारे जैसे सिलाई जानने वालों की तलाश में है, जाना चाहो तो बात करवा दूं। मैंने सोचा अब जिंदगी को आगे बढ़ाना है और हाँ कर दी। 2 दिन बाद मैं वहाँ काम करने लगी। तनख्वाह थोड़ी सी थी मगर इज्जत थी। वो औरत जिसे कभी किचन के जूठे बर्तन तक ताने मिलते थे, अब अपनी मेहनत से कमा रही थी। महीने गुजरने लगे। मैंने अपना शनाख्ती कार्ड अपडेट करवाया, बैंक अकाउंट खुलवाया और अपना अलग मोबाइल नंबर लिया। अब मैं खुद मुख्तियार हो रही थी। मेरी सुबह काम में गुजरती और रातें इबादत में। दिल में एक खला था मगर अब उस खला में सब्र आ चुका था। मैंने सीख लिया था कि खामोशी सबसे बड़ी ताकत है। एक दिन सिलाई के बाद वापसी पर रिक्शे वाले ने रास्ता बदला। मैंने पूछा, भाई ये कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा, छोटा शॉर्टकट है, आप परेशान ना हो, ससुराल की गली से निकलेगा। दिल ने धड़कना शुरू किया लेकिन मैं खामोश रही। शायद अब कुछ भी देखने सुनने का मुझ पर असर नहीं होना था। रिक्शा आगे बढ़ चुका था मगर जहन वहीं रुका हुआ था, उस गली के मोड़ पर जहाँ एक जमाने में मेरी जिंदगी की बुनियाद रखी गई थी। जिस घर को कभी मैंने अपना समझा था वहाँ अब शोर तौहीन और चीखों पुकार का राज था। मैंने अपनी आंखों से वो मंजर देखा था जहाँ जालिम खुद जुल्म के शिकंजे में आ चुका था। एक आंसू बह निकला मगर उसमें शिकस्त नहीं थी, वो सुकून का एक कतरा था, देर से मिलने वाले इंसाफ का पहला इशारा। रिक्शा अब शहर की तंग गलियों से निकला और मैंने खुद को वापस उस दुनियाई हकीकत में पाया जहाँ अब मैं किसी की बीवी, बहू या नौकरानी नहीं थी। मैं महज एक औरत थी जो जुल्म सहने के बाद खामोशी से जीने का फैसला कर चुकी थी। दिल में बस एक सोच गूंजती रही, मेरे अल्लाह, तेरा इंसाफ खामोश होता है लेकिन मुकम्मल होता है। अगले दिन जब इदारे में गई तो बेगम साहिबा ने कहा, तुम्हारे चेहरे पर आज कुछ हल्की सी चमक है, खैरियत है? मैंने हंसकर जवाब दिया, बस दिल थोड़ा हल्का हो गया है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे रुस्वा करे, हम सिर्फ देखने वाले होते हैं। मैंने सर हिला दिया। दिल में वही मंजर अब भी ताज़ा था। सास जो वक्त मुझे नकारा कहती थी अब खुद बेबस पड़ी थी। शाम को वापसी पर खाला ने बताया, आज बाजार में तुम्हारे साबका शोहर की नई बीवी किसी दुकान वाले से झगड़ रही थी, कह रही थी कि ये चीजें मेरे पैसे से ली जा रही हैं, तुम्हें मेरे शोहर से कोई बात नहीं करनी। हालांकि बेटी ने हंसते हुए कहा, अब अम्मी, वो दिन गए जब वो खातून सबको हुक्म देती थी, अब तो भाभी जान भी उनके सामने बेकार सी हो गई हैं। मैंने कुछ ना कहा। मेरे लिए ये खबरें ना बायस खुशी थी न अफसोस का सबब। अब वो सब मेरे माजी का बाप था जो बंद हो चुका था, मिट चुका था और दफन हो चुका था। कुछ दिन बाद बेगम साहिबा ने कहा, हम एक नए मरकज का आगाज कर रहे हैं, चाहते हैं कि तुम उसकी निगरान बनो। तुमने खुद जिंदगी देखी है, सब्र सीखा है, अब तुम किसी की राह आसान कर सकती हो। मैंने हैरत से पूछा, मैं? क्या वाकई? उन्होंने कहा, हाँ तुम, क्योंकि जो जुल्म सहता है वही दूसरों के दुख को समझ सकता है। मैंने नई जगह की जिम्मेदारी संभाली। वो एक छोटा सा कमरा था, 4 दीवारी के अंदर चंद बेंच और 2 ब्लैक बोर्ड। हमने वहाँ लड़कियों को हुनर सिखाना शुरू किया, सिलाई, कढ़ाई, कुरान और कुछ बुनियादी तालीम। मैंने हर लड़की के चेहरे में वो खामोश दर्द तलाश किया जो कभी मेरे अंदर था
ان کی آنکھوں میں وہ سوال تھا جو میں برسوں پہلے پوچھا کرتی تھی، میرا قصور کیا ہے؟ ایک دن ایک لڑکی کلاس کے بعد میرے پاس آئی، اس نے آہستہ سے کہا، میری ساس بھی مجھے تانے دیتی ہے، کہتی ہے تم سے ہمارے بیٹے کی نسل نہیں بڑھے گی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، اللہ کے کام میں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں، تم بس خود کو گوانا مت۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک آئی جیسے کسی نے اسے پہلی بار امید دی ہو۔ میرے لیے اب زندگی کا مطلب بدل چکا تھا، پہلے میں بس جینا چاہتی تھی، اب میں جلا دینا چاہتی تھی ان لڑکیوں کے خواب جنہیں گھروں میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ میں نے ان سے کہا، یہ کمرہ تمہارا ہے، یہاں تم سیکھو، سنو، اور جب تم باہر جاؤ تو کوئی تمہیں کمزور نہ کہہ سکے۔ ایک دن ایک خاتون آئی، بولی میری بہو بہت بد زبان ہے، کچھ سکھاؤ اسے، تمہیں تو تجربہ ہے۔ میں نے نرمی سے کہا، خاتون کبھی کسی کو عزت دو تو وہ تمہیں دگنی واپس کرتا ہے، تم نے جو بویا وہی کاٹو گی۔ وہ چونک گئی، شاید پہلی بار کسی نے ان کے منہ پر سچ بولا تھا۔ اب میں خاموش نہیں رہتی مگر اونچا بھی نہیں بولتی۔ میں سکھا چکی ہوں خود کو کہ سب کچھ دیکھ کر بھی صرف اتنا کہنا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ میری تنہائی اب عبادت بن گئی تھی اور میرا دکھ اب درس گاہ۔ وہ لڑکیاں جن کے گھروں میں چیخیں تھیں میرے پاس آ کر خود کو سنبھالتی تھیں۔ ایک دن ایک لڑکی نے کہا، استاد جی آپ کے شوہر کبھی واپس آئیں تو؟ میں نے مسکرا کر کہا، واپس آنے کا کیا فائدہ، جب وقت تھا تب وہ ساتھ نہ تھے، اب میرے پاس وقت نہیں۔ مجھے بد دعا دینا نہیں آیا مگر اللہ نے مجھے وہ دیا جس کی میں نے کبھی مانگ بھی نہیں کی تھی، ایک وقار، ایک پہچان اور خاموش انصاف۔ اب جب کبھی کوئی میرے ماضی کا ذکر کرتا ہے تو میں صرف اتنا کہتی ہوں، جو رب کی عدالت سے انصاف مانگے اسے دنیا کی عدالتوں میں مقدمے نہیں لڑنے پڑتے۔ اور میں وہی عورت جسے کبھی کوہ کے الزام سے رسوا کیا گیا، اب ان بچیوں کی امیدیں بن چکی ہوں، خاموشی سے مکمل طور پر۔ چند ہفتے گزر چکے تھے، میں اب اس مقام پر آ چکی تھی جہاں ماضی کی پرچھائیاں مجھے چھو کر بھی گزر جاتی تو دل پر کوئی لرزہ نہ آتا۔ میں اس وقت پر ادارے جاتی، بچوں کو پڑھاتی، دوپہر کو سلائی کے کام سنبھالتی اور شام کو خالہ کے ساتھ چائے پیتی۔ زندگی کی ترتیب وہ تھی جو میرے اپنے ہاتھوں سے بنائی گئی تھی اور اس میں کسی کو دخل دینے کی اجازت نہیں تھی۔ اسی سکون کے دنوں میں ایک دوپہر بازار سے واپسی پر ایک چہرہ سامنے آیا جو برسوں پرانا تھا، پڑوسن تھی جس کے صحن سے اکثر میرے سسرال کے راز جھانکتے تھے۔ وہ رکی، آنکھیں پھیلی اور حیرت سے بولی، ارے تم ہو، میں نے تو تمہیں پہچانا ہی نہیں، ماشاءاللہ بہت نکھر گئی ہو۔ میں نے مسکرا کر کہا، وقت کے ساتھ سب کچھ بدل جاتا ہے اور شاید میں بھی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر جیسے برسوں کا بوجھ اس کے لفظوں میں آ گیا تھا، سب کچھ الٹ گیا ہے تمہارے بعد، وہ گھر، وہ لوگ، وہ رشتہ، سب بکھر چکا ہے۔ میں نے سنا لیکن کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ وہ بولتی گئی، ساس نے جو نئی بہو لائی تھی وہ پیسوں والی تو ضرور تھی مگر اب اس کے دماغ میں بھی وہی پیسے چڑھے ہوئے ہیں، پورے گھر پر راج کرتی ہے، ساس اور نند کو ملازم سمجھتی ہے۔ میں نے نرمی سے پوچھا، شوہر وہ کیسا ہے؟ وہ ہنسی، اب تو وہ بیچارہ چپ چاپ کونے میں بیٹھا رہتا ہے، بیوی جب چاہے ڈانٹ دیتی ہے، جب چاہے باہر نکال دیتی ہے، ساس کی باتیں اب اسے فضول لگتی ہیں، جو دن رات بیٹے کو میرے خلاف بھڑکاتی تھیں اب وہ خود شکایتیں کرتی ہیں۔ میں نے سر ہلایا، دل میں شکر ابھرا، ایک خاموش سا اطمینان کہ وقت نے سب کچھ دکھا دیا، بغیر زبان چلائے، بغیر بدلہ لیے۔ پڑوسن نے پوچھا، تم کہاں رہ رہی ہو اب؟ میں نے کہا، خالہ کے پاس اور ایک ادارے میں پڑھاتی ہوں۔ اس نے حیرت سے پوچھا، اچھا، یہ تو تم نے کبھی بتایا نہیں کہ تم پڑھانے کا ہنر رکھتی ہو۔ میں نے آہستہ سے جواب دیا، جب کسی کے کام کو صرف نوکری سمجھا جائے تو ہنر کبھی نظر نہیں آتا۔ اس نے افسوس سے کہا، بہت غلط ہوا تمہارے ساتھ، مگر سچ کہوں اب وہ لوگ جو کچھ سہ رہے ہیں وہ سب شاید ان کے کیے کی سزا ہے۔ میں نے نظریں جھکا کر کہا، اللہ سب دیکھتا ہے، بس وقت پر دکھاتا ہے۔ پڑوسن نے مجھ سے تھوڑا اور بات کرنے کی کوشش کی لیکن میں نے نرمی سے معذرت کی، اب جو گزر چکا ہے اس پر بات کرنے سے کچھ بدلے گا نہیں، میرے لیے وہ باب بند ہو چکا ہے۔ اگلے دن میں نے ادارے میں بچوں کو ایک سبق سنایا جس کا عنوان تھا، سچ کی طاقت۔ میں نے کہا، سچ اگر چپ بھی رہے تب بھی وقت کے ساتھ اپنا اثر ضرور دکھاتا ہے، جو لوگ ظلم کرتے ہیں انہیں کبھی نہ کبھی اپنی ہی چالوں میں پھنسنا پڑتا ہے۔
ایک لڑکی نے پوچھا، استاد جی کبھی کبھی سچ بولنے کے بعد بھی ہمیں کوئی نقصان ہوتا ہے، تب کیا کریں؟ میں نے کہا تب خاموشی اختیار کرو، لیکن دل میں سچ کو زندہ رکھو، کیونکہ سچ کبھی مٹتا نہیں، وہ گواہی بن کر لوٹتا ہے۔ اس دن کے بعد دل میں ایک عجیب سی نرمی آ گئی تھی، مجھے لگا جیسے میرا صبر، میری خاموشی اب گواہی میں بدل چکی ہے۔ وہ لوگ جو مجھے دن رات نیچا دکھانے کی کوشش کرتے تھے، آج خود اسی گڑھے میں گر چکے تھے جو انہوں نے میرے لیے کھودا تھا، مگر میں نے بد دعا نہیں دی، نہ کوئی واویلا کیا، بس خود کو بہتر بنانے میں لگ گئی۔ ایک دوپہر خالہ نے اخبار پڑھتے ہوئے بتایا، اب تمہارے سابقہ سسرال میں نئی بہو کا بھائی بھی آ گیا ہے، اب وہی سب کنٹرول کر رہا ہے، گھر کی گاڑی اس کے نام ہو گئی ہے اور دکان کا قبضہ بھی لے لیا ہے۔ میں نے خاموشی سے پانی پیا اور مسکرا کر کہا، اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے سبق سکھائے۔ وہ رات میں نے قرآن کی تلاوت کرتے گزاری، ہر آیت میں مجھے اپنے ماضی کا عکس نظر آیا، ہر لفظ میں اللہ کی ذات کی عظمت۔ میں نے خود سے کہا، اگر میں ان کی طرح جواب دیتی تو شاید اللہ کی یہ مدد نہ آتی، مگر میں نے صبر کیا اور اللہ نے مجھے میرے سچ کی گواہی خود دے دی۔ اب جب کبھی کوئی مجھے پرانی پہچان سے بلاتا ہے، میں کہتی ہوں، ہاں میں وہی ہوں، مگر اب وہ عورت نہیں جو صرف برداشت کرتی تھی، اب میں وہ ہوں جو دوسروں کو برداشت کا ہنر سکھاتی ہے۔ یہی میرا بدلہ تھا اور یہی انصاف۔ پڑوسن کی باتیں سننے کے بعد میں چپ رہی، نہ خوشی کا اظہار کیا، نہ بدلے کا تاثر دیا۔ اس کی حیرت آنکھوں سے جھلک رہی تھی، جیسے وہ توقع کر رہی ہو کہ میں خوشی سے ناچ اٹھوں یا کم از کم کسی طنزیہ جملے سے اپنی تسلی کر لوں، لیکن میں صرف مسکرا دی، ہلکے سے سر ہلایا اور کہا، اب میرا دل ان باتوں پر رکنے والا نہیں رہا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر آخر کار سچ بولی، سچ میں تم بدل گئی ہو، پہلے تمہیں دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے ہر بات دل پر لے لیتی ہو، اب لگتا ہے جیسے کچھ بھی اثر نہیں کرتا۔ میں نے نرمی سے جواب دیا، جس دل پر زندگی بھر کے تانے لگے ہوں وہ اب چھوٹی چھوٹی باتوں سے نہیں ٹوٹتا۔ اس کے بعد میں سیدھی خالہ کے گھر لوٹی، آئی، کمرے میں آ کر چادر اتاری، آئینے میں خود کو دیکھا، آنکھوں کے گرد ہلکے اب بھی تھے، مگر ان میں ایک ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ میں نے اپنی روزمرہ کی ڈائری نکالی اور صرف اتنا لکھا، زندگی نے مجھے گرایا مگر اللہ نے تھام لیا۔ اب میں کسی اور کے سہارے کی محتاج نہیں تھی، میں نے خود اپنے لیے کام کے مواقع ڈھونڈنے شروع کیے۔ ادارے کے علاوہ میں نے شام کو ایک بیوہ خاتون کے بچوں کو گھر جا کر پڑھانا شروع کیا۔ ان کی مالی حالت خراب تھی، مگر میں نے ان سے کم پیسے لیے۔ وہ عورت کہتی، بیٹی تم تو فرشتہ ہو جو بغیر لالچ کے پڑھاتی ہو۔ میں مسکرا کر کہتی، بس اتنا سمجھ لیں کہ میں کسی کی دعاؤں سے ہی یہاں تک پہنچی ہوں، اب کسی کی دعا بننا چاہتی ہوں۔ ادارے میں میرا وقت ایک نئی ذمہ داری میں بدل چکا تھا۔ بیگم صاحبہ نے مجھے مستقل سٹاف میں شامل کر لیا اور کچھ دنوں بعد نئی شاخ کی سربراہی بھی میرے سپرد کر دی۔ تم نے ثابت کیا کہ کردار قابلیت سے بڑا ہوتا ہے، انہوں نے کہا۔ میں نے جواب دیا، جب انسان خود کو سنوار لیتا ہے تو پھر وہ دوسروں کو بھی سنوار سکتا ہے۔ کبھی کبھی چھٹی والے دن میں بازار جاتی یا کسی پارک میں بیٹھ کر خاموشی سے لوگوں کو دیکھتی، مجھے ان لوگوں میں وہ پرانی نظر آتی تھی جو سوالوں کے جواب تلاش کرتی پھرتی تھی، مگر اب میں خود ایک جواب بن چکی تھی ان عورتوں کے لیے جو سمجھتی تھیں کہ طلاق ناکامی یا اولاد سے محرومی زندگی کا اختتام ہے۔ ایک دن ادارے میں ایک نوجوان اور لڑکی آئی، اس کی آنکھیں روئی ہوئی تھیں۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے؟ وہ بولی، شوہر مجھے بار بار کہتا ہے کہ تم ماں نہیں بن سکتی، تمہارے پاس کچھ نہیں۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے کہا، جب تمہارے پاس خودداری ہو تو تم خالی نہیں ہوتی۔ ماں بننا ایک نعمت ہے، مگر عورت کی پہچان صرف کوکھ سے نہیں کردار سے ہوتی ہے۔ وہ لڑکی کچھ دیر میرے کندھے پر سر رکھ کر روتی رہی، پھر بولی، آپ سے مل کر لگا جیسے میں اب خود کو سنبھال سکوں گی۔ میں نے کہا، تم سنبھل بھی جاؤ گی، بس خود پر رحم نہیں، خود پر یقین رکھو۔ گزرے وقت نے مجھے وقت کی قیمت سکھائی اور خاموشی کی طاقت بھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں سلائی کے کام کو باقاعدہ کاروبار کی شکل دوں گی۔ ادارے سے واپسی پر میں نے کچھ پرانے کپڑے سنبھالے اور چھوٹے بچوں کے ڈریس بنانے شروع کیے۔ ایک ہفتے
में 5 ड्रेस तैयार हुए। मैंने करीबी बाजार में एक खातून को दिखाए जो बच्चों के कपड़े बेचती थी। वो कहने लगी, इतने साफ काम का तो आजकल कोई सोचता भी नहीं, तुम्हें सिलाई के अलावा ज़ौक़ भी है। मैंने कहा, मेरे पास वक्त भी है, सब्र भी और जज्बा भी। वो मुस्कुराई, फिर तो तुम बहुत आगे जाओगी, बस हारना मत। मैंने अपनी आमदनी को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया। दिन में पढ़ाती, शाम को सिलाई करती और रात को इबादत। हर कदम पर अल्लाह को साथ रखती। अब मैं दुआ मांगती तो सिर्फ अपने लिए नहीं, उन सब औरतों के लिए भी जो कहीं न कहीं किसी कमरे में, किसी छत के नीचे, किसी ताक में सिसक रही होती हैं। एक दिन खाला ने कहा, बेटी अब तो हम सोच रहे हैं कि तुम्हारी नई जिंदगी के बारे में कुछ करें, तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता देखें। मैंने आहिस्ता से जवाब दिया, खाला अगर कभी ऐसा हुआ तो सिर्फ इस शर्त पर कि मेरा माजी मेरा जुर्म ना समझा जाए और मेरा वक़ार मेरी पहचान बने। खाला ने कहा, और जो तुमने खोया वो भी अल्लाह लौटा सकता है। मैंने सर हिलाया। मेरे पास अब वो शोर नहीं था जिसके नाम पर मेरी जिंदगी की इब्तदा हुई थी, मगर मेरे पास वो खुददारी थी जो मेरी जिंदगी का हासिल थी। वो घर नहीं था जो कभी मेरा ठिकाना कहलाता था, लेकिन अब मेरे दिल में सुकून था। वो सुकून जो सिर्फ उस वक्त मिलता है जब इंसान हक पर होता है और दिल से मुतमईन होता है। मेरी राह अब बिल्कुल नहीं थी, उस पर कोई साया नहीं था, न माजी की जंजीर, न कोई ताना, न कोई रोक। बस मैं थी, मेरा अल्लाह था और मेरी बेआवाज मगर बेखता हयात की रविश। सूरज रोज की तरह निकला, मगर आज मेरे लिए खास दिन था। मैंने नए कपड़े पहने, अपना काम मुकम्मल किया और इदारे की सालाना तकरीब के लिए वक्त पर रवाना हुई। इस बार मुझे मेहमान खसूसी के तौर पर बुलाया गया था। उस छोटे से इदारे में जहाँ मैंने बतौर मददगार काम रखा था, आज मैं बतौर रहनुमा मदऊ थी। उसका हर कोना मेरे सफर का एक हिस्सा बन चुका था। रास्ते में गाड़ी रुकी तो ड्राइवर ने अखबार खरीदा। उसने लापरवाही से अखबार पिछली सीट पर फेंका। मैंने ऐसे ही उठाकर पलटना शुरू किया। एक कालम पर मेरी नजर रुक गई। खातून ने शोहर और ससुराल के खिलाफ जायदाद हथियाने का इल्जाम लगाकर तलाक ले ली। सब कुछ समेटकर बैरून मुल्क रवाना हो गई। नीचे छपी तस्वीर जानी पहचानी थी, वही औरत जो कभी उस घर की रानी बनकर आई थी। मैंने चंद लम्हे अखबार पर निगाह टिकाई रखी, फिर उसे मोड़कर एक तरफ रख दिया। सुकून था मगर खामोश, न फतह का जश्न, न हारे दुश्मन पर तंज। ये सब अल्लाह के काम थे और अल्लाह के काम पर मुस्कुराना काफी होता है। तकरीब में बच्चियों ने मेरे लिए नज़म पढ़ी। उस्ताद वही जो दुख में रहनुमाई करे, जो हाथ थामे बगैर सहारा बने। बेगम साहिबा ने तारीफी कलमात में कहा, ये वो औरत है जो साबित करती है कि जख्म अगर हुनर में बदल जाएं तो वो दुआ बन जाते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक शुक्राना निगाह आसमान की तरफ डाली। मैं जानती थी ये जो कुछ है इसमें मेरा नहीं, मेरे रब का करम है। उसी शाम खाला ने मुझे खबर सुनाई, सुना है तुम्हारी सास को फालिज हो गया है, शोहर तन्हा है। सुना है तुम्हारी सास को फालिज हो गया है, शोहर तन्हा है, कोई देखने वाला नहीं। मैंने नरमी से जवाब दिया, अल्लाह उन पर रहम करे। खाला कुछ लम्हे चुप रही, फिर बोली, तुम वाकई बदल गई हो, पहले होती तो शायद ये खबर तुम्हें खुशी देती। मैंने कहा, जिसने अल्लाह का दामन थाम लिया हो उसे किसी के गिरने से सुकून नहीं मिलता, उसे अपना उठना काफी लगता है। अब मेरी जिंदगी का महवर बदल चुका था। मैं सुबह उठती, हंसी खुशी काम करती, बच्चियों को पढ़ाती, सिलाई सिखाती और रात को 2 रकात शुक्राना अदा करके सो जाती। मेरी तन्हाई अब इबादत बन चुकी थी और मेरी खामोशी एक जुबान। एक दिन एक पुरानी वाकिफकार ने मुझे बाजार में रोक लिया। तुम्हें देखा, पहचाना ही नहीं, तुम तो जैसे मुकम्मल बदल गई हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, बदलना लाजमी होता है, जब इंसान टूट कर जुड़ता है तो वो पहले जैसा नहीं रहता। एक बच्ची ने एक दिन सवाल किया, उस्ताद जी आपका शोहर आपके पास वापस आना चाहे तो? मैंने कहा, अब अगर कोई मेरे दरवाजे पर पछतावे लेकर भी आए तो मैं उसके लिए दुआ तो कर सकती हूँ, जगह नहीं दे सकती। मेरी जगह अब मेरे रब ने भर दी है, सुकून से, खुददारी से, इज्जत से। इदारे ने मेरा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, वो मकामी चैनल पर चलाया। एक दिन बाजार में जाते हुए एक अजनबी खातून ने हाथ जोड़कर कहा, आप वही है ना जो टीवी पर आई? आपकी बातों ने मेरी बेटी को नई हिम्मत दी। मैंने कहा, अगर मेरी कहानी किसी के लिए रोशनी बने तो यही मेरा इनाम है।
अब मैं गुजरे वक्त की तरफ पलट कर नहीं देखती। वो सब जिन्होंने मुझे तोड़ा अब याद भी आए तो दिल में दुआ निकलती है, अल्लाह उन्हें हिदायत दे और उन्हें वो शऊर दे जो वक्त पर मेरे नसीब में न था। मुझे उनके बर्बाद होने से तसल्ली नहीं बल्कि अपने संवरने से खुशी है। एक दिन इदारे में नई बच्चियों के दाखिले का फॉर्म देखते हुए मैं रुकी। एक नाम आशना सा लगा। वालिद का नाम पढ़ा तो दिल चौंका। वो मेरे साबिक शोहर की बड़ी बेटी थी, दूसरी बीवी की। दिल ने एक लम्हे के लिए यादों की किताब खोली, फिर बंद कर दी। मैंने फॉर्म जमा किया और उसे भी वैसा ही इस्तकबाल दिया जैसा हर बच्ची को देती हूँ, न कम न ज्यादा। वो बच्ची पढ़ाई में तेज थी, सलीके में भी अच्छी। कुछ हफ्ते बाद उसने कहा, मिस आपकी बातों में सुकून होता है। मेरी माँ अक्सर गुस्सा करती हैं, अब्बू चुप रहते हैं और दादी बस सोती रहती हैं। आप जैसी खामोशी हमारे घर में नहीं। मैंने कहा, खामोशी सीखने में वक्त लगता है, जब दुख थम जाए तो सुकून आता है। मैंने न उस बच्ची से कुछ पूछा न उसे कुछ बताया। मेरे लिए अब वो माजी एक बंद दरवाजा था जिसे मैंने खुद बंद किया था और अल्लाह ने उस पर मोहर लगा दी थी। अब मैं एक खामोश फाते हूँ, न किसी से मुकाबला न किसी से शिकवा। मेरे दिल में फख्र नहीं, गरूर नहीं, बस एक शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे संभाला और वो सब दे दिया जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी न किया था। मैं जीत गई, न आवाज से न एहतजाज से बल्कि सब्र से, अमल से और अल्लाह के भरोसे से। ये मुकम्मल खात्मा था और खामोश जीत।